Philippians chapter 1. Vamos a dar lectura a un verso, el verso 6. We're going to give lecture to one verse, verse 6. La palabra bendita y gloriosa del Señor dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. We read the word of God in Philippians chapter 1, verse 6. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And I am certain that God, who began the good works within you, will continue his works until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra. May the Lord bless our lives with his word. Pueden sentarse, amados. You may take a seat. Dios nunca deja las cosas a medias. God never leaves things unfinished or halfway. Lo que Dios comienza, lo termina What God starts, he finishes, y lo hace bien. and he does it well. La Escritura nos dice The scripture tells us que el que comenzó en vosotros la buena obra that who began the good works within you es Dios a través de su Espíritu is Santo. God through his Holy Spirit, Comenzó una obra gloriosa en cada uno de began a nosotros. glorious work in every one of us. La perfeccionará He will perfect it hasta que Jesucristo venga. until Jesus Christ returns. El apóstol Pablo, Apostle Paul, por la inspiración del Espíritu Santo, through the inspiration of the Holy nos está Spirit, hablando de un proceso is talking about a process que todos tenemos que pasar. that we all must go through. Cuando nosotros venimos a Cristo When we come to Christ y un día le entregamos nuestra vida a Él, and we give our lives to him, venimos nosotros como un diamante en bruto. we come as a diamond. Somos la materia prima de lo que Él hará. It is the main material of what he will make. Y Él nos toma, And he takes us, nos limpia he cleans us, y comienza en cada uno de and nosotros starts in every one of us un proceso de formación, a process of un formation, proceso de perfección, of perfection, un proceso de santificación and a process of para el holiness propósito to para el sanctify us, cual Él nos creó y nos llamó. with the purpose of why he called us or created us. Este proceso This process comenzó el día de nuestra conversión. started on our day of our conversion. La Biblia dice que los que están en Cristo nueva criatura son. The Bible says those who are in Christ, they're new creatures. En otras palabras, nacemos de nuevo. In other words, we're reborn. Cuando un bebé nace, When a baby is born, ese bebé no sabe hablar, the baby doesn't know how to speak, no sabe caminar, doesn't know how to walk, no conoce muchas cosas, doesn't know many things. no distingue muchas cosas. The baby can't distinguish things. Pero el bebé entra en un proceso de aprendizaje. But the baby enters a process of Y learning. a medida que va creciendo, And as the baby gets older, ya aprende a comer. starts to learn how to eat. Aunque el instinto de supervivencia, Even though the instant en cuanto nace, lo primero que hace es buscar they start dónde hay to comida. see where the food is, that's Y their para eso está mamá ahí. instinct. Lo pega a su pecho But when the y el mom niño y brings la the niña baby close to comienzan a comer. her Ese es un chest, instinto the natural. baby naturally starts to eat. Pero más adelante aprende él solo o ella sola a But then tomar su later the tetero. baby learns how to feed itself. Sigue creciendo, Keeps growing, aprende a caminar, learns how to walk, aprende a decir mamá, papá, learns how to say mom and dad, aprende a comer solo learns to eat by y va themselves. creciendo, And they start to grow up. aprende a hablar, They learn to a talk, relacionarse con sus to amiguitos, have relationship with their o sus friends, hermanos, su with familia. their siblings, with Va a la family. escuela y aprende más. Later they go to school, they learn La vida more. es todo un proceso de It's a crecimiento, whole process of growing up, un proceso de aprendizaje. a process of learning. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, When you and I are born nacemos again, por el Espíritu, we're born in the se Spirit. inicia una nueva vida. There is a new life, Esa nueva vida tiene que and that crecer. new life needs to grow. Esa nueva vida entra en un proceso de And desarrollo. enters a process of growing. Porque Dios quiere que todos sus hijos
What God wants is that all aquellos His que children, nacieron por su everyone espíritu, who is born again through His se Spirit, desarrollen en todas las áreas. may learn and grow in all areas. Así como padres, As fathers, nosotros queremos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen en todo de as forma parents, we normal. want our children to grow up and learn as many things as possible. Es triste cuando cierta área de la vida de nuestros hijos no se desarrolla. It's sad when certain areas in our children's lives don't grow. Cuando Keren nació, When Gideon ella was tenía un born, añito, 2 añitos, she was 1, 2 years old. se le veía saludable She looked healthy. y saltaba y se movía por And she un lado would y para jump and she otro. would shake left and right. Ya comía, corría, And she would eat and run. ya iba a cumplir 3 años, And she was going to be 3 years old, pero no hablaba. but she wouldn't talk. Y como padre uno se preocupa. And as a Está parent, you creciendo get en las worried. demás cosas, pero no aprende She a is hablar. learning how to do all these other things, but she won't talk. Solamente balbuceaba. She would just, Ya iba a tener make 3 baby años. noises. She was going to be 3 years Así que lo old. llevamos al psicólogo So we infantil took her to para que nos diga the doctor to say, qué puede estar pasando, cómo podemos ayudarle. what is happening? How can Le you hizo guys una help us? evaluación. Made an Y dijo, no se evaluation preocupe. and said, don't worry. Ella está normal. She is normal. Cuando hable, When she speaks, no la van a parar. you guys won't stop her. ¿Qué afán decía? Para que hable toda una vida. That you don't worry, don't stress because she's going to talk for the rest of her life. Parece que ese doctor era profeta. That doctor was a Después prophet. Keren hablaba hasta por los codos cuando Now aprendió a Gideon hablar. talks even when she shouldn't. El deseo de Dios The desire es of que God sus hijos nos desarrollemos is that our y children vayamos creciendo en can él. start to learn Por and eso grow in dice la Him. Escritura, That's what the scripture el que says. comenzó That who started en vosotros in us, within us, el trato de Dios the treaty para of nuestro God crecimiento for our growth y nuestro crecimiento personal and our personal growth es individual. is individual. Tú no puedes crecer por tu papá, por tu mamá, ni por tu esposo, ni por tu esposa. You can't grow because of your parents or Cada your uno husband or your wife. tiene la Everyone responsabilidad has a responsibility de velar por su crecimiento to look espiritual. after their own spiritual growth. El que comenzó en vosotros Who began the good la works, buena obra, the good works within you, esa obra gloriosa de regeneración en primera instancia. that glorious works. Porque cuando nosotros nacemos para Because Dios, when we're born for Dios pone su God, espíritu en He nosotros. puts His Spirit in us. Y la presencia del Espíritu Santo en And nosotros the presence of the Holy Spirit in nos va us transformando. is transforming us. Si antes éramos unos mentirosos, If before you were a la liar, presencia del Espíritu Santo now the Holy Spirit va cambiando nuestra is manera de pensar y changing de our actuar. ways of thinking and acting. Ya comenzamos a ver que la mentira no es parte de Now you nuestra start nueva to see vida. that lying isn't part of your Si nature. antes teníamos actitudes negativas, If we used to have bad, teníamos palabras negative negativas, attitudes, bad words, el Espíritu Santo the Holy Spirit comienza a mostrarnos starts to y show a us darnos el valor y el and poder gives us the value and para ser power transformados to be día a día. transformed day by day. Porque hay un propósito, hay una Because there's a meta purpose, there's de lo que Dios a quiere goal hacer en cada uno de of nosotros. what God wants to do in every one of Y lo us. vamos a ver enseguida. And we're going to look at it. Pero la buena obra de Dios But the good works of God comienza el día que tú y yo nos entregamos starts a Él. the day that you and I give our lives to Y Him. todos los días Dios quiere que tú And y yo every day vayamos God en wants crecimiento. that we can grow. Es anormal It's not normal que si mi hija that if my daughter tiene 15 años is 15 y todavía está de este tamaño, and she's still this, this no es normal. tall, it's not normal. Es anormal It's abnormal que si mi hijo tiene 14 años, that as my son is 14, todavía le tienen que dar leche en un tetero. you still have to give them milk in a bottle. No es normal. It's not normal. Que teniendo cierta edad, That having certain age, todavía tenga costumbres de bebé. you still have customs as of when you Costumbre were a de baby niño. or of a kid. Por eso el apóstol Pablo le That's why decía, Apostle Paul would say, habiendo ustedes, habiendo haber crecido, ustedes todavía se comportan como niños. even though you guys are all grown up, you guys still act as kids,
as children. Porque la intención de Dios es Because nuestro the desarrollo intention of y God nuestro is crecimiento that we may grow espiritual. spiritually. El que comenzó en vosotros la buena obra, Who began the good esa works obra within you, transformadora, that work that would esa transform obra you, santificadora, that will sanctify you, Él lo seguirá haciendo. He will continue to do. Pero el problema aquí But the es problem here que muchas is veces la falta de disposición that nuestra many times we're not hace que el Espíritu our Santo de disposition. Dios no obre como debiera obrar. we don't allow God to work the way He needs to work. Si no crecemos If espiritualmente we no don't grow es spiritually, porque el problema está en Dios. it's not the problem El because of problema está en God. nosotros, The problem is with Que us, no disponemos nuestro corazón. that we don't want to give our heart. Es como si un bebé It's like a baby le dice a la mamá, tells the mom, no quiero comer, no, I don't want to y eat. no come. And the baby doesn't eat. Su desarrollo va a ser muy reducido, Their growth, their development Su will be very fortaleza small. será Their reducida. strength will be small. porque así como el bebé necesita alimentarse, Because just as a baby needs to be necesita fed and ejercitarse needs to, exercise para crecer, to grow, el cristiano the necesita Christian alimentarse also también, needs to be fed, necesita ejercitarse en lo also espiritual needs to exercise para su spiritually crecimiento. for their growth. Entonces, la buena obra, So the good work, Dios la perfeccionará. God will perfect it. ¿Qué quiere decir? Which Dios nos means- irá enseñando God will continue to show us cómo vamos a crecer. how we're going to grow. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What do we need to do? Dios nos va a mostrar God will show us a través de su palabra through His Word la vida que tú y yo the life that you and I debemos llevar. should A carry. través de su palabra, Through His Él Word, nos indicará He will indicate las cosas necesarias para nuestro all the desarrollo necessary espiritual. things for our spiritual growth. Crecimiento espiritual no es aprenderse versículos de la Biblia. To have spiritual growth isn't memorizing Bible verses. Crecimiento espiritual no es Spiritual asistir growth a la iglesia. isn't just assisting church. Crecimiento espiritual no es Spiritual growth isn't orar. to just pray. Crecimiento espiritual es más que eso. Eso son parte Those are part of the de los spiritual growth, ejercicios but it's para not nuestro just that. crecimiento. Pero crecimiento espiritual But the es spiritual growth is cuando la vida de Dios when the life of sea God manifestada a través de is tu vida y mi manifested vida. through your life and my life. Cuando el fruto del When the Espíritu fruits of the Spirit pueda ser reflejado a can be través de nuestra manera de reflected through our hablar, ways of nuestra speaking manera de pensar, our ways of thinking, nuestra manera de actuar. and our ways of acting. Eso es crecimiento That espiritual. is spiritual growth. Y dice la Escritura And the scripture que says Él la perfeccionará that He will perfect it cada día every day hasta que Cristo venga. until Christ comes. Por eso es que Dios nos tiene que mantener en el proceso. That's why God has to maintain us in the Dios quiere process. llevarnos a todos en el proceso. He wants to take all of us in the process. Proceso de crecimiento, Process of proceso growth, de perfección. of perfection. ¿Con qué propósito? With what purpose? ¿Qué Dios se propone cuando nos va a procesar? What does God propose when He's going to Recuerde process que us? el proceso The process es un espacio de tiempo is a space of time para cumplir una meta. to fulfill a goal. Son las facetas en el tiempo There are the times en que in the algo se space tiene que ir transformando that something must be o alguien transformed, se va or transformando someone's going to transform para un propósito, un fin for a específico. purpose, for a specific purpose. Y entonces cuando Dios nos procesa So when God processes es porque us, Él quiere hacer de ti y de mí it's because He wants of you and I algo que ya está en su mente y en something su that's corazón. already in His mind. Esta chaqueta, This jacket esta no apareció así de la nada. didn't just show up like that. Esto era una semilla. Una semilla. This was a seed. Se sembró. It got planted. Ese algodón comenzó a crecer. The cotton began to grow. Todavía no es una chaqueta. It's still not a jacket. El algodón fue cosechado Then the cotton was harvested y entra un proceso de hilamiento. and entered a Comienzan a hacer process. hilo de esto. They start making, Lo lavan. Strings. No entiendo mucho cómo es ese proceso. I'm not sure too much of how the process of making Pero clothes, entra todo un proceso. but it Esa enters a semilla process from that seed. es una planta, It's a plant, es un fruto, then it's a fruit, es cosechado
Then it's harvest, Los artesanos lo toman, and then the agriculturists, they luego take lo it, mandan, lo llevan a la fábrica, they take it to a factory, hacen hilo. they make it into little string. Ahora si va a ser azul, lo tienen que teñir de azul. Now if it's blue, they have to dye it blue, Y luego de eso, tejen la tela. and then they let it out. Y después de ser tela, ahora, siendo tela todavía no es una chaqueta. They make it into the type of material. Tiene que un sastre cortar a medida Then you have to cut the measurements, los cortes adecuados. all the correct measurements. Y una vez que está cortado And once it's cut y cosido, and it's sewed, todavía esa chaqueta no es mía. it's still not his. Lo llevan al almacén. They go to the factory Pues si como necesito una chaqueta, and or they take it to the store. voy Sorry, a la tienda, encuentro una he chaqueta goes to the store, he finds a y la jacket, compro y entonces es and mía. then I buy it, and then it's mine. ¿Cuál es el fin de esta chaqueta? What was the end of that jacket? El fin es vestirme. It's to get dressed. Necesito vestirme I need to get dressed, y aquí lo tengo. and here it is. Pero esta chaqueta pasó por un proceso. But this suit, this jacket went through a process. Dios tiene un plan diseñado para tu vida y mi vida. God has a plan designed for your Dios life and tiene my algo life. maravilloso preparado something para cada marvelous. uno de nosotros. Something marvelous prepared for you and I. Dios ha planificado con anticipación God has planned y antes que nazcamos even before you were y born, antes de la fundación del mundo. before the earth was even Él ya formed. nos escogió. He already chose you Dice la Biblia and para la us alabanza de la gloria suya. for His praises. Él ya nos diseñó. He already designed us. Y es por eso que nos llamó un día And that's why He called us one y nos day, tiene en sus manos and He has us in y His estamos en el hands, proceso and we're in the process para aquello para el cual Él ya nos ha for diseñado. that which He already destined our lives for. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Now, what are we going to do? Vamos a hacer chaqueta, Are we going to be unas jackets? gafas, Are we going to be un pantalón, glasses, un pants, zapato. a shoe? Cada uno tiene un Everyone diseño here has particular de a parte de Dios. particular design from No God. todos vamos a cumplir la misma labor Not o everyone is función going to en la do the tierra. same works here on earth. Dios tiene algo muy especial y particular con cada uno God de has something nosotros. very specific and particular with every Lo one que of us. Dios hace no hace a la aventura. What God makes, He doesn't just Él no make, dijo voy a crear randomly. a Joel. Pues si me sale bien, pues bien. Si no, se perdió. God doesn't just create, I'm going to create Joel, and if he gets lost, he gets lost. Voy a llamar a Joel. No, I'm going to call Joel, Y a ver qué me sale de él. and we'll see what he does. ¿Qué puedo sacar de What él? can I get out of Joel? No, ya él No, tenía diseñado. He already designed Cuando aún him, estaba en el vientre de mi madre. even when he was in his mother's womb, Para ser su hijo to be his y children, para ser his su child. siervo. Tal vez no todos vamos a ser pastores. Maybe not all of us are going to Tal be vez no todos vamos a pastors. ser predicadores. Maybe not all of us are going to be preachers. Otros serán líderes. Some will be leaders. Otros son salmistas. Others are Otros son psalmists. ingenieros. Some are Otros engineers. son médicos. Some are medics, Otros son misioneros. missionaries. Otros son empresarios. They're Dios, business people. Dios nos ha diseñado para algo especial. God had designed you for something Y esa es la specific. confianza que tenemos en Dios. And that trust that we have in the Que Dios Lord, no nos creó al azar. that He didn't just create Nos us creó con randomly. un propósito He maravilloso. created us with a beautiful purpose. Aparte del propósito individual, A part of yo quiero hablar a del individual propósito purpose, espiritual we want to talk about a que spiritual Dios tiene purpose para nosotros. for our lives. Y son dos. There's two. El primer propósito para el cual Dios nos creó The first purpose of why God created es us nuestro crecimiento y madurez espiritual. is for our maturity and our spiritual growth. El apóstol Pablo hablando a los hermanos en Gálatas les dijo, Apostle Paul talking to the people in Galatians said, hasta que Cristo into Christ sea formado en vosotros. is formed within us. O sea, Dios nos va a procesar God will para que process nuestra us vida so that our lives refleje la vida de will Cristo. reflect the life of Christ. Hasta que Cristo sea formado. Into Christ En is ustedes. formed in you. Y esto es posible And this is possible no en nuestras fuerzas humanas. not in our Es human posible con strength. el poder del Espíritu Santo. It is only possible with the Holy Spirit. Le decía a los romanos también, I would tell the Romans, yo quiero que ustedes sean transformados
I want you guys to be a la imagen de transformed Jesús. into the image of Jesus. Cuando le habló a los hermanos en Éfeso, When he spoke to the le to the dijo brothers in hasta que Ephesians, crezcan until you a la grow estatura de la plenitud de to the Cristo, statue and the plenitude of Christ, hasta que sean semejantes al Hijo. until you're like the Son. Tú y yo nos tenemos que parecer a You Cristo. and I have to reflect or Y look para like eso Christ, tenemos que ser procesados. and for that we must be processed. Eso no lo aprendemos en la You calle. don't just learn that in the street. Eso no lo aprendemos en la vida diaria. You just don't learn that daily in Eso your lo daily life. aprendemos y lo recibimos You learn it and you receive it en nuestra comunión con in your Dios, communion with en la God, disposición de nuestro in corazón. how much you're willing to Dios give no your nos va a heart. obligar, amados, God is not going a ser to force perfeccionados, us for a us to be ser perfected, semejantes a Él. to be like Dios His no nos image. va a obligar a ser como God will Él. not obligate us, Pero el que quiere ser como Él, but those who el que want to quiere be entrar like en su Him propósito and want to eterno, enter His eternal purpose, Dios hará la God buena obra will en make Él. the good works Y in cada Him día and Dios her. estará pendiente And every day they will para be ir perfeccionando lo que va haciendo. waiting and see how they can grow. Somos transformados We are transformed a la imagen de to Jesús. the image of Jesus. El apóstol Pablo hablando a los hermanos en Tesalónica, Apostle Paul talking to the brothers, le dijo, el mismo Dios de paz the same God of peace os santifique. will sanctify. Dios quiere nuestra santificación. The Lord wants our sanctification. Él lo muestra, He shows us, pero nosotros decidimos. but we decide. Él nos hace ver He makes us see lo que le agrada y lo que no le agrada. what pleases Him and doesn't please Y Him. nosotros lo sabemos por el Espíritu. And we know it through the Spirit. Sabemos discernir We know how to discern qué es de Dios y qué no es de what Dios. is from God and what isn't from God. Y cuando Dios nos muestra que esto no es de Dios And when God shows us that that's not y from nos Him, apartamos de eso, and we apart from it, eso es santificación. that is being Eso es sanctified. santificarse. That is to be sanctified. Pero si Dios nos muestra algo, But if the Lord shows us pero no something, queremos but apartarnos we del don't mal, want to get apart from the bad, entonces Dios no puede hacer nada. then God can't do anything. Porque Dios va a respetar Because nuestra God decisión. respects your Dios no nos decisions. obliga para ser God santificados. doesn't obligate us to be holy or sanctified. Él lo desea, He desires Él puede it. hacerlo, He can do it, pero si tú y yo estamos but dispuestos. only if you and I are willing. Dios quiere God que wants nosotros seamos that santificados we en can Él be sanctified in Him hasta el día de Jesucristo. into the day of Jesus. Porque dice la Biblia Because the Bible says que Él vendrá por una iglesia that He santa, will come for a church una that's iglesia que sanctified, se aparta del that is a pecado, part of sin, que no se mezcla ni se a church ensucia that con is el pecado, not within sin or will get sino que dirty by entendiendo sin, que es una nueva persona but that is a new y que person, nuestra meta es parecernos a Jesús and that our goal is to y look que as nuestra Jesus, meta es llegar a la and our estatura goal de is to Cristo. reach the statue of Nos Christ. apartamos del pecado We must apart of y sin buscamos más a Dios and seek more of para ser God santificados to be y sanctified para ser and to perfeccionados. be perfected. El Espíritu Santo hablando a los Gálatas The Holy Spirit speaking in Galatians les decía, would say, andad en el Espíritu be in the Spirit y no satisfaga los deseos de la carne. and don't please the desires of the flesh. La naturaleza humana The human nature no es buena. isn't good. La Biblia dice que es pecaminosa. The Bible says the human flesh or the human Por eso el desires Señor nos is bad. anima, That's why the Bible shows nos us exhorta and exhorts us y nos pide and asks of que us andemos según el that Espíritu, we may walk according to the según Spirit los diseños del and Espíritu, the designs of the según la Spirit ley del Espíritu, and by the laws of the Spirit, para que podamos dar so that we fruto. can give fruits. Porque los deseos de la carne Because the son, desires of the flesh Y hay una are, lista ahí. and there's a list. eso es lo que la carne quiere. That's what the flesh wants. Pero el deseo del Espíritu But the desire of the Spirit es agradar a Dios, is to please the es Lord, honrar a Dios. is to honor God. Y por eso dice, el fruto del Espíritu The fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, goodness, bondad, fe, wellness, faith, mansedumbre, templanza. Cuando meekness. habla de fruto,
When it speaks of fruits, no es que cuando nos convertimos it's not when we are y al converted día siguiente, uy, and then the ya se ven next todos day, los oh, you frutos. can see all the fruits. No, entramos en un No, proceso, we enter a un process, proceso de crecimiento a process of growth. para que supongamos mango, So like a mango, para que el mango So- esté en nuestra mano y lo so that the comamos mango can be in deliciosamente. our hands and we can eat it. Primero tuvo que haberse plantado First, you need to plant the y seed of the demora, mango. creo, 5 años para crecer. Then it's about Y 5 comenzar a dar years fruto. for the tree to grow. Y cuando da fruto, And when it gives fruit, comienza pequeño y va there's a small creciendo mango and it starts y growing. va creciendo. Then it grows. Y cuando ya está en su tamaño, And then when it's a full-size comienza a mango, madurar. then it becomes Ya no es verde solamente, right. sino comienza a ser medio It amarillito, starts to medio change naranja, medio colors from rojito. green to red or yellow. Está cumpliendo It's el fulfilling propósito, the purpose. perdón, el proceso the process de crecimiento of growth para llegar a su fin, que es alimentarnos. to go to its end is to feed us. Me acuerdo cuando era muchacho, I remember when I was a young boy, nosotros en temporada de mango, when it was que the era por ahí, season of mangoes, comenzaba en septiembre la it temporada began de like in mango. September, the mangoes. Nosotros íbamos, We would go, los amigos, pues, ahí mirando los árboles de mango. we would all see the mango Y trees. cuando veíamos un árbol de mango, And when I would mirábamos see si a había mangos, mango tree, we'll ¿cierto? see, Aunque no esté maduro, even if it's not pero que ready, ya esté medio amarillito. but as long as Y it's se somewhat si ready, veíamos algo, and we saw one, teníamos unos palitos así, we had some sticks about this preparados long. especialmente para derribar esos mangos. They were made specifically to O si no, con take the mangoes piedra. down. Pero algo hacíamos. We would do anything, Queríamos ver ese mango. but we queríamos needed that tenerlo. mango. We had to have it. Queríamos comerlo. We wanted to eat the mangoes. Dios quiere God wants que el fruto del Espíritu that the fruits of the se Spirit pueda ver. may be seen, Que el amor se vea. that you can see the love, Que el amor no sea de palabras. that you can't just say the words. Porque Dios no quiere que amemos de palabras, sino God doesn't want us to just love by words, de hecho y en verdad. by actions and by truth. Dios quiere ver el gozo en He wants to nuestro see the corazón. joy in everyone's heart. Dios quiere ver que fluye el paz en He nuestro wants to see interior. that there's peace flowing within Y you, que seamos gente de paz, that we can be people of que peace, irradie paz. people who show que peace, transmita who paz. transmit peace. Dios quiere ver God wants en nosotros el to desarrollo de la see paciencia. the growth of patience. Dios quiere ver que nosotros somos gente buena, He wants to see that we're good people, que nosotros nos damos a los demás. that we are giving to others. Dios quiere que tú y yo God wants that you mostremos and I can show la fe que tenemos en the Él. faith that we have in Him. Porque no es un asunto de decir, It's not just Yo about creo en saying, Dios, I believe in God, tengo fe en Dios, I have faith in God, pero cuando viene el proceso, but when the process entramos comes, en la prueba, then, and we're entering comenzamos a the desesperar. trial, we start to get desperate. comenzamos a We preocuparnos, start to get worried. nos atemorizamos, We start to have fear. no sabemos qué hacer. We don't know what to do. No, Dios quiere que en esos momentos No, God wants that in la those fe se moments, desarrolle. the faith may be Dios developed, quiere que crezcamos en todas and estas that we can áreas. grow in all these areas, Mansedumbre, que podamos actuar con mansedumbre frente that we a can las act agresiones, with wisdom, que tengamos equilibrio en that we can nuestra have vida. equilibrium in our Dios lives. quiere ver esto. God wants to see Dios quiere que this. eso sea He manifestado, wants to see this en nuestro manifested diario vivir. in our daily no life, solamente en un momento en la iglesia, not just in a moment in church. porque en la iglesia Because in church, podemos aparentar 2 horas we can act for 2 hours de ser buena gente, to be good people, de ser amoroso, to be loving, de ser bondadoso, to be giving, decir que tenemos fe, and that say you have faith. mostrar que aparentemente hay gozo. You know, you can show that you're happy and that you're joyful. El fruto no se ve por un momento. The fruits, you don't see it in El just a fruto moment. cuando se manifiesta es When it's permanente. manifested, it is permanent. Lo que el Espíritu Santo debe producir What en the ti y en Holy mí Spirit must produce in you and I es esa naturaleza de is Dios that the nature of en cada God uno de nosotros. in every one of us. Entonces, el primer propósito The first del purpose proceso divino of the process, the es divine que purpose, nosotros crezcamos y is that maduremos we may espiritualmente. grow spiritually. Y lo segundo And the second es que a través is de lo that que Dios haga en through ti, what God does in you, Dios reciba la gloria. God may receive all the Dios glory reciba la honra. and all the honor. Dios
nos dio a cada uno diferentes capacidades. God gave everyone here different La abilities capacidad que tú lo estás usando and capacities that para you tu are trabajo, using for your work, para tus cosas, for your things, para tu estudio, for your para la profesión, studies, for your profession, para hacer lo que haces. to do what you do. Todo eso viene de Dios. All of that comes from God. Nunca le quitemos a Dios la honra por lo que Never nosotros take logramos away hacer. the glory from God for what we have accomplished. Es por su sabiduría, It is because of His por su wisdom misericordia, and His por las mercies capacidades que Él nos dio, and the capacity por la that He's vida que given Él you nos dio, and the life that He's por la given you fuerza que Él nos and the dio, strength that He's por la given you inteligencia que Él nos and the dio, intelligence that He's given you es que hacemos lo que is hacemos. why we do what we do. Y entonces Él debe recibir la gloria. So He has to receive the Todo glory lo que hacemos in everything we do. debe ser hecho para su gloria y Everything honra. that we do must be for His Por eso es que glory and Dios honor. nos capacita. That's why God gives us Dios ha abilities. hecho de ti tal vez un buen estudiante, Maybe you're a un great buen student, profesional, a great eres un professor, buen padre, you're a good un father, buen mother, esposo, una buena esposa, maybe you're a good husband, a good un buen wife, hijo. a good son or daughter. Todo lo bueno que hemos alcanzado a Everything desarrollar good that we have no es accomplished por nuestro is mérito, not because of our own sino porque la abilities, gracia de Dios but está because en the grace nosotros. of God is in Es por us. su poder y por It su is by amor en His power and nosotros. His love in us. Todo lo que hagamos Everything that we do es para su gloria y para su is honra. for His glory and His honor. Y lo que Dios quiere que a través de And what nuestras God vidas wants is that through our el lives, mundo pueda ser the bendecido. world can be blessed, Nuestra familia puede our ser family may bendecida. be blessed, El lugar donde trabajamos the puede place where ser you work bendecido. may be blessed, El negocio que tenemos puede ser de bendición. that everything we do can Todo lo be que of nosotros good. hacemos y Everything that we tenemos do and have, debemos considerarlo we must para consider la gloria de Dios. for the glory of God. Dios quiere usar nuestras vidas God wants to use our lives con sabiduría with wisdom para poder ayudar y guiar a otra gente to guide other people que está perdido, who are lost, que está confundido, people who are confused, que no tiene rumbo su existencia. who don't know what to do with their Hay gente existence. que no sabe qué hacer con su There's people vida. who don't know what to do with their lives. Pero tú que has encontrado el camino, But you that you have found the tú que has path, encontrado el propósito you de have Dios para found tu the vida, purpose of for your life. Dios quiere usar tu vida God wants to use your para life guiar a ellos a to Cristo, guide other people to para que ellos Christ, encuentren su so propósito so también, they may also find their purpose, para que ellos encuentren el camino hacia la so vida they can eterna. find the path into eternal life. Dios quiere usar nuestras vidas God wants to use our para lives enseñar a nuestros hijos to show our children las verdades de the Dios. truths of God. Dios quiere usar nuestras vidas God wants to use our para lives corregir a nuestros hijos, to correct our para que no children se desvíen y se so that they may aparten not de la go the wrong justicia path, divina. Dios the quiere usar divine nuestras vidas justice, para edificar a otras in order to personas, edify other people, para ayudar a otras to help personas. other people. Dios quiere usar nuestras God wants to vidas use our lives con el poder de su with the presencia, power of His presence, porque hay gente sufriendo, because there's people who are hay suffering, gente there desesperada. are people who are desperate. Dios quiere usarte a ti God wants to use para you llevarle una palabra de fe y de to take esperanza, them a word of para hope, que tú puedas llegar a ellos so you can go to them y decirle, and say, mira, look, pon tu confianza en Dios. put your trust in the Lord. Déjame orar por ti. Let me pray for Y you. tú le puedas hablar And you can speak to como that Dios te person. guíe. Y esa vida pueda ser And and bendecida that life can be blessed por tu vida, because of your que es life un instrumento de which is gloria, an instrument un of glory instrumento de poder. and of power. Dios quiere usar nuestras God vidas wants to use our para lives ministrar sanidad si to encontramos un enfermo, minister para orar por los healing, enfermos. to minister healing to the Dios sick. quiere usar nuestras vidas God wants to use our lives para que podamos orar por alguien so que that we está can pray oprimido for por algún someone mal. who is possessed by Y an evil podamos liberarlo del spirit, that we poder de can las free tinieblas. them from the powers of Dios darkness. quiere usar nuestras God vidas wants to para use our lives bendición. for blessing. Donde quiera que estemos, Wherever we may be, habrá gente there will be necesitada. people in need. Y Dios te pondrá delante God will put hombres you y in front mujeres of them, con necesidad. Men and women with Nos needs. dará la oportunidad de And bendecirlos there a will be an ellos. opportunity to bless that Pero that para esto person. tenemos que ser But for procesados. that, we must Cuando somos procesados, be processed. Because when Dios we're nos processed, capacita, God will give us Dios nos revela, all Dios nos the enseña tools, y Dios and He nos will usa. show us and He will use us. Dios desea usarnos para su God gloria. desires to use us for His glory. Ahora, Now, en el proceso, in the process, muchos quieren salir huyendo. many want to run away. Muchos no quieren el proceso.
Many don't want to go through the Quieren process. la gloria sin proceso. They want the glory without the process. Quieren llegar a Canaán sin pasar por el desierto. They want to reach the promised land without going through the desert. Quieren la victoria sin luchar. They want the victory without fighting. Quieren ver el poder de Dios They want to see the power of God sin tener fe. without faith. Dios nos va a llevar a este proceso. God will take us through this process, Pero tú y yo tenemos que mantener una actitud but correcta. you and I must maintain a correct attitude. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Los procesos no son fáciles. The processes aren't easy, Pero de algo estoy seguro. but of something I am sure. Vale la pena ser procesado. It is por Dios. worth being processed. Puede que duela, It may hurt, pero al final but in the end, vale la pena. it is worth it. Job decía, Job would say, me probará el Señor, the Lord will test me, pero saldré refinado como el oro. but I will come out as the gold. Y déjame decirte, And then let me also tell you, muchos de nosotros many of us estamos pasando por un proceso. are going through a process. Por ese momento que tal vez no le gusta esta carne. Maybe you guys are going through something which the flesh Situaciones que doesn't no like. queremos vivirlas. Situations we don't want to live. Y a veces pensamos que es una maldición que cayó. And maybe we think it's a curse that fell on us. A veces pensamos que esa es mi suerte. Oh, that's my luck. Esa es la vida que me tocó. That is the life that, was for No, me. Señor, Dios nos está No. procesando. The Lord is Dios nos está processing us. metiendo a una situación The Lord is donde putting us in a tú process y yo where vamos a you and aprender I a will confiar en learn to Él. trust in Him. Donde tu dependencia de Dios Where your trust te in God sacará en victoria. will take you out Donde in tu victory. confianza en el Señor Where your trust in the te Lord sacará will take perfeccionado you and be de perfect, todo in perfection, momento de la prueba. in all the moments of the trial. Nunca le huyas al proceso, Never run away from the process. aunque cueste y aunque Even though it duela. hurts, even though it's hard, Solamente vamos a decirle, Señor, we will only say to the Lord, dame la fuerza, give me the strength, dame el valor, give me the dame el courage, entendimiento give me the understanding para permanecer to be firm y para actuar and to de act manera in the correcta correct way durante este proceso. through this process. Los procesos no son The eternos. processes aren't eternal. Es un momento, es un It's a tiempo. moment, it's Son algunos time, días. a few days, Puede que dure algunas perhaps, semanas. maybe a few weeks. Pero mientras nosotros estamos But procesados, when you're going through the es process, porque Dios está it's because trabajando. God is working. Dios está formando God nuestro is carácter. forming our Dios character. nos está haciendo crecer He en is making us paciencia. grow in Dios nos patience. está haciendo crecer He is en making us fe, grow in en faith dependencia de and Él. dependence of Him. Aprendemos a confiar en Él We en los learn to momentos de trust in Him dificultad. in all the hard times. Pero ¿sabe qué hacen muchos? But you know what many do? Dios los entra en el proceso. God puts us in the process, Y lo primero que hacen, and the first thing they do, llaman al amigo, a la they amiga, call their friend, al hermano, al they primo. call a brother, they call a cousin, Mira, estoy pasando por esto. say, look, I'm going through this. No sé si me puedes dar la mano. I don't know if you can help me. No sé si me puedes ayudar con esto. I don't know if you can help me with this. No queremos pasar por el We don't proceso. want to go through the process. Queremos salir. We want to get out Y of the muchos problems. oran y piden a Dios. And maybe Señor, many sáname ya. pray and say, Señor, quítame God, este heal me. problema. God, take this Señor, problem away. suple ya esta necesidad. Supply the needs. Llevo tanto tiempo en esta There's situación. so many times in this situation. So Y much nosotros time in this queremos situation. salir del proceso que Dios nos está haciendo They want pasar. to exit the process which Dios God sí is nos va a making go sacar. through. Claro que sí. God will take us out, yes, of Pero cuando course. nosotros aprendemos a But depender y a once we confiar en Él. learn to trust in Him, Porque de nada sirve que Dios because for what? There's no quite el purpose. proceso There's no purpose if God takes the process y away quedamos igual. and we're the same. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos durante el God wants us proceso. to grow while we're in the Pero eso va a process. depender de cada uno But de that will nosotros. only depend ¿Cuál es la actitud que nosotros on your tomamos attitude that you take cuando somos when procesados? we're being processed. Muchos toman la actitud de Many queja take the attitude y se quejan con Dios. of they start to ¿Pero por blame qué Dios God. permite They, esto? they start to blame ¿Pero por God. qué Dios hace? Why would you allow this, God? Why would you allow this to happen? Mira, los pecadores Look at the sinners. están peor que yo. They are worse than Hacen I am. cosas malas. They're in many evil mira cómo things. les va bien. And look how good they are. Look how blessed they are. Y yo que busco a Dios. And me, who I seek the y yo que Lord, amo a Dios. who I love Y yo God, que sigo a Dios. and who I follow, Miren cómo and estoy. look at where I'm at. Estamos solo por un proceso. We're just going through a process. El apóstol Pedro decía en el capítulo 5,
Apostle Peter would say, decía, después que hayas padecido un poco de tiempo, after that you went through a few time, Él te perfecciona, through some time, Él te establece, He will perfect you, He will establish Él you, te afirma. and He will affirm you. Dios quiere God que tú wants y yo that you and I, nos mantengamos firmes. that we may durante stay el proceso. firm through the process. Muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, Many times we're not going to understand what God's doing. pero después que pases el proceso, After you go through the process, vamos a entender. then we'll understand. Para esto Dios nos For pasó por this, esa God situación. made us go through this situation. Cuando comenzamos, estábamos recién casados, When we started the church, they were just recently married. vivíamos en Medellín, Colombia, They were in Medellín, Colombia. y yo vengo desde niño conociendo a Dios. And I, as a little boy, knew of God. Aunque tuve mi encuentro con Dios a los 17 Even años. though I had my encounter with God at 17. Y había avanzado en la fe, And I had advanced in the faith. había crecido algo en And la I fe. had grown a little bit in the faith. Pero las experiencias que yo tuve But the experiences that I had, no las tenía mi esposa. my wife didn't have. Y pruebas que yo tuve And the trials that I've had se repitieron estando casado. repeated being married. Pero yo le decía al Señor, But I said to the Lord, Señor, pero ya, But o sea, Lord, ya pasé por I esto. already went through this one. ¿Y cómo es que vuelvo a pasar? Why am I por going esta through it situación? again? Y tal vez en el momento no entendí, And perhaps in the moment I didn't understand. pero lo hacía para que mi esposa tuviera la experiencia But I did it so my wife could have the y experience. creciera en And la she will fe grow in the faith como yo estaba as creciendo. I was growing. Y como somos una sola carne, And since we're one flesh, pues Dios tiene que, más o menos, so ¿cierto? God has to, Llevarnos más o menos a un take us equilibrio, a un nivel. equilibrium. Y Dios comenzó a darnos And God began to give us y a llevarnos en situaciones, and make us go through situations, muchas de ellas difíciles, many of them very difficult. pero era para crecer juntos, But it was for us to grow era together para permanecer juntos. and for us to be together. Y le doy gloria a Dios And I give glory to God que nunca mi esposa se quejó. that never my wife complained. Aprendió, And she learned. aprendimos, We learned. crecimos We grew. y ahora vivimos confiados. And now we live Porque trusted sabemos que el que nos llamó because we know who called us, es fiel con is todos aquellos faithful que le siguen with all of y le those who sirven follow y him lo aman. and serve him and love him. Dios quiere que en el God proceso wants that in the process mantengas tu confianza en Él. you may keep your trust in him. No importa lo que veas, Doesn't matter what you no see. importa lo que oigas, Doesn't matter what you sigue hear. creyendo. Keep believing. Es solo un proceso. It's just a process. Si pasa la prueba, If you go through the vas a ver la victoria. if you go through the Si trial, pasa la prueba, if you go through vas a the ver trial, bendición. you will see the blessing. Si pasa la prueba, And if you go through the te vas a trial, dar cuenta you will que realize estás más firme, that you are more firm, que estás más fuerte that you're more espiritualmente, stronger than you were que tu before, nivel de fe va that your desarrollando, level of faith va is creciendo, growing, que eres más santo ahora que ayer. and now you feel higher than you were yesterday. Pero si no pasamos la But prueba, if we don't go through the problems, ahí vamos a estar. then we're just going to be there in Y circles. Dios vuelve y And nos God- procesa And nuevamente. God will continue to process Y us. como no queremos And pasar because el we don't want proceso, to go through that, ¿sabe qué hace mucha gente? you know what many people do? Cuando entra en el proceso, When they enter the process, se desanima. they get discouraged. Otros se aíslan, Other people get, they start to ya no oran, ya no buscan a Dios, they start to get apart from praying and seeking no God. buscan que Dios le hable por su palabra. They don't look for God to speak to them through His Cuando Word. estamos en el proceso, When we're in the process, ahí es donde tú y yo, that's when you and más I confiados, debemos vivir en Cristo. must be Y ahí trusted es in cuando Christ. nosotros como hermanos As brothers and tenemos sisters, que apoyarnos we los must unos a los support otros. one another. puede que estés pasando por tu proceso, Perhaps you're going through your pero déjame process. decirte But let me tell que you Dios está perfeccionando tu vida en el that God is proceso. perfecting your life and my Dios life. está formando tu He is carácter en el forming your proceso. character in that Dios process. quiere hacer que el fruto de su God wants that the espíritu fruits of the se Spirit manifieste may be manifested durante y después del proceso. through and after that process. Mantén tu confianza en Él, Keep your trust in Him. mantén la humildad,
keep being humble y dile, Señor, and tell the Lord, si tú me estás procesando, if you're processing me, aquí estoy. here I am. Yo soy el barro, I am the tú cup, eres el alfarero. and you are the I am the pot and you're the potter. I am the clay, you're the potter. El barro no puede decirle, The clay can't tell the al que lo está potter formando, who is forming. ¿por qué me haces así? The clay can't say, why are you making me this way? Yo quiero ser de esta Oh, manera. I want to be shaped this way. Dios nos va a formar No, de acuerdo a God su will propósito. form us through Las His por purpose. eso es que las pruebas que tú tienes no es igual a la mía. That's why the problems that you have aren't the same as my Por eso problems. es que las experiencias que tú pasas That's why the experiences that you no guys es go through igual que el de tu hermano o isn't de tu the same hermana. as your brother or your sister. ¿Por qué? Porque Dios te está Why? procesando Because the Lord y is te está processing you formando and forming you para algo for especial, something para special, algo particular. something particular. Mantente esperando en Dios So keep waiting on the Lord que el proceso pasará. that the process will No le digas finish. quítame esto, Don't say take this sino away. fortaléceme, Say strengthen me. muéstrame Show me que nada ni nadie me aparte de that tu amor. that nothing and no one can take me apart of you. Ahora, cuando Dios nos procesa, Now, when the Lord cuando Dios nos processes us, perfecciona, when He perfects us, cuando Dios nos va formando a la and imagen de is su Hijo forming Jesús, us to the image of His Son, Él lo hará He will do a la manera que Él quiera hacer. the way He wants to. Nosotros no podemos decirle, Señor, We can't say, Lord, hazme de esta manera. shape me this Yo way. quiero ser así. I want to be like No, this. Él sabe No. cómo te va a formar. He knows how He's going to form you. En el proceso Dios va a probar nuestra fe, In the process, God will test our faith, nuestra confianza y nuestra our dependencia trust, de and Él. our dependence in Him. Vamos a pasar por necesidades, We're going to go through needs, pero hay una palabra. but there's a word. Él suplirá todo lo que me hace falta. He will supply everything that I'm lacking. No he visto justo desamparado, I haven't seen a just man aunque me be esté left. procesando por necesidades. Even though we're going through needs, No he visto justo desamparado, dice su palabra. His word says, I have not seen a just Vamos a man pasar por lack. pruebas, We will go through trials, dificultades, difficulties, ataques attacks de la familia, from family, compañeros de trabajo from o los coworkers, jefes, by our vecinos, bosses, our neighbors, ataques espirituales. spiritual attacks. Vamos a ser atacados de We will muchas be formas. attacked in many ways. Pero fiel es Dios quien But extenderá su faithful mano is the Lord y nos guardará de who will todo protect mal. us and keep us from all evil. Ningún arma forjada contra No ti va a weapon prosperar. formed against us Son solo ataques, pero nadie shall podrá prosper. destruirte. They're only attacks, but they Yo te won't doy destroy you. potestad para pisotear I serpientes y give you all escorpiones authority to stomp y sobre toda scorpions fuerza del enemigo, and all y nada te va a evil, hacer daño. and nothing will Porque el harm que es you. nacido de Dios, Because Dios le those who are guarda reborn, God will y el protect, maligno no le toca. and the evil one Él will guardará not tu touch them. salida y He tu will entrada protect desde your, ahora y para he will siempre. protect your exit and El when you enemigo no enter. podrá tocarte The enemy won't be able to touch you si Dios no le da permiso. if God doesn't allow. Ahora, si Dios le da, Now, si Dios if le da God permiso, gives permission, te va a tocar, He will touch you. pero de acuerdo al permiso que Dios le But dé. according to the permission that the Él Lord no puede gives, hacer lo que se le antoje He con can't just do nosotros. whatever He wants. En el proceso In the vamos a process, tener oposiciones. we will have oppositions. Nos vamos a enfermar. We will get sick. En el proceso In the process, pueden haber tragedias. there can be tragedies. Pero algo me dice el Señor. But something the Lord tells me, A los que aman a Dios, those who love the Lord, todas estas cosas all these things le ayudan a will bien. help for good. El final será The de bien. final will be for El good, final será bendición. will be blessing. No a los que pasan el proceso Not solamente, those who just go through the process, sino a los que aman for those who love a Dios. the Lord. Esta promesa no es para todo el mundo. This promise isn't for the whole world. Esto es para los que aman a Dios. These are for those who love God. Si tú amas a Dios, If you love God, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, if we love God with all of our heart, no it importa cuán duro sea la prueba y el proceso doesn't que matter how pasamos, hard the trial is,
el final será de victoria y bendición. At the end, it will be victory and blessings. De eso podemos estar seguros. That we can be assured of. Y tenemos en la Escritura, And we have in the scripture en la Biblia, muchos ejemplos. many examples. Y quiero citar algunos. I just want to name a few. Hombres de Dios que Uh, pasaron por un proceso Man of God who went through para llegar problems al propósito to go to the para el cual fueron purpose creados. for which they were created. ¿Se acuerdan de Abraham? Do you guys remember Abraham? Era un hombre pagano. He was a pagan man. No conocía al Dios nuestro. He didn't know Al our Dios de la man. Biblia. He didn't know our God. Él tenía sus dioses. He had his gods. Pero ahí en su ignorancia, But in his ignorance, Dios vio que Abraham tenía un corazón he saw that Abraham had a heart que él podía moldear y formarlo para su that he could propósito. mold for his purpose. Y Dios escogió de este país pagano And he picked from this a este pagan hombre y le country. dijo, sal de tu tierra. He said, leave your land. Dios le habló. God spoke. No conocía a Dios. Abraham didn't know Pero cuando God. Dios le habla y le But when dice, sal de God tu tierra said, leave your land y sal de tu parentela, de tu familia, and leave your family a la tierra que yo te mostraré. to the land which I will show you. Él dijo, nunca escuché la voz de este Dios. He said, I never heard the voice of this God. Me está hablando que salga, He's telling me to leave, que deje mi tierra, deje mi that I familia. can leave my land and my family. Pero no me dice para dónde. But he doesn't say to where. Él me mostrará, He will show me, pero cuando salga. but when I leave. Y él salió. And he left. Por eso es que Dios That's why dijo God de said Abraham of Abraham que era un hombre de fe. that he was a man of faith. Y Dios lo consideró su amigo, And he even considered him his friend porque Abraham aprendió a creerle a Dios, because Abraham learned to trust in aunque God, apenas lo estaba even conociendo. though he just met him. Si usted escucha la voz de Dios y te dice, If you hear the voice of God, he says, ¿sabe qué? you know what? Vete de Baltimore. Leave Baltimore. Sal de Baltimore. Leave Vas a Baltimore. dejar tu familia, You're vas a going to leave your dejar family, you're going to tu leave trabajo. your job. Sal de Baltimore. Leave Baltimore. ¿Sabe qué haríamos naturalmente? You know what your nature Señor, would pero say? muéstrame para dónde. But God, where? Where do I go? Porque uno quiere estar seguro para dónde es que va. Because somebody wants to be assured of where they're going to go. Si el Señor te dice, no, cuando salgas te mostraré para dónde es que va. No, once you leave Baltimore, I'll show you where to go. Más de uno se quedaría. Many of you guys will probably stay. Año 1989. 1989, Dios me dijo God said que to me, saliera de Perú, he said, leave Peru. pero no me dijo para dónde. But he didn't tell me where. Dije, ¿para dónde voy ahora? Now where do I go? Para el sur, Do I go south? llego hasta Argentina, I go to Argentina. pero si me voy para el norte, But if I go north, tengo todo Centroamérica, I have all of tengo Central Norteamérica, America, tengo North Europa, America, así que and agarro para el Europe. norte. I'll just go north. Así que compré mi boleto So I grabbed my ticket y preparé todo para viajar. and I prepared everything to travel. Faltando un día, One day left, volvimos a orar con mis padres. we prayed with my Y le parents. pedí al Señor que And I me asked the mostrara Lord that he would show me algo respecto a mi viaje. something for my flight. Y el Señor me dio el Salmo 107. And the Lord gave me Psalm ¿Y 107. sabe qué decía el Salmo 107? You know what Psalm 107 said? Y anduvieron errantes por el camino, sin lugar donde vivir, angustiado y desesperado. Su alma desfallecía en ellos. Wow. No, pues It says some wandered Con some esa- wandered in the wilderness, con esa lost and promesa, homeless, mi- hungry mira. and thirsty, they nearly died. Y yo dije, no, pues ¿cómo? Wow, what do you mean? Mejor me quedo. Well, maybe I Voy a just esperar stay in otro Peru. tiempo. Well, I'm going to go through the same O thing. mejor cambio de... Or let me change the verse. Porque a veces uno quiere, ¿no? Sometimes you're looking for that correct verse, Así you como al know. azar pone el dedo, Señor, háblame aquí. And maybe randomly you pick a verse and say, God, speak to me right here. ¿Sabe que ese día lo hice así? Y Dios me dio esa palabra. And God gave me that word. Pero seguí leyendo But I kept y reading. dice, y clamaron en su angustia. And they Y Jehová los oyó cried out y les hizo venir a tierra habitable.
alaben la They cried in their misericordia de trouble, Jehová. and he saved them from their distress. Bueno, dije, pues así sí, ya la cosa Oh, cambia. okay, it's changing a little bit. Me está mostrando el Señor que voy a pasar por The Lord momentos is showing me that difíciles. I'm going to go Pero el through final difficult será de times, gloria. but in the end it will El be of final glory. será de It will bendición. be a blessing. Y dicho y hecho, hermano. And I said, okay. Yo salí de Perú I left Peru. sin saber para dónde ir. I know where I was Señor, going. I said, arranqué. Lord, I'm leaving. Llegué a Ecuador, I went to llegué a Ecuador. Colombia, I went to ahí Colombia. me fui a Panamá, Then I went to estaba Panama. en Costa Rica, Then Costa Rica. y en Costa Rica el Señor me And then dijo, Costa Rica, the guy said, hold on. para atrás, para atrás. But go back, go back. Me deportaron They de deported Costa Rica. he got deported from Costa Rica. Pero no a Perú, sino a Colombia. But not to Peru, to Colombia. Dios quería que me quedara en Colombia. He wanted me to stay in Colombia. Casi 11 años estuve en Colombia. Almost 11 years in Colombia. Ahí Dios tenía mi bendición, mi The esposa. Lord had my blessing there, my wife. O sea, Dios nos va guiando en el camino, The Lord is guiding us through the path. pero cuando estamos dispuestos a obedecer, When we're willing to obey. cuando decimos, Señor, haz tu voluntad en Say, mí, Lord, do your will in me. cumple tu propósito en mí. Fulfill your will in me. Porque hay la tendencia Because there's a tendency de decirle a Dios to tell God que Él haga lo que yo quiero. that to do what you Señor, want. este es el plan que ya diseñé. This is the plan that I already pido had que assigned. bendigas este plan. God, I ask that you bless my Te plans. pido que me ayudes en esto. That you can help me in this. Pero el Señor But the Lord puede says, preguntarnos, pero tú me consultaste but have eso? you told me about these plans? Si eso es lo que yo quiero. If that's what I want, ¿Tú me pediste un consejo? you ask for my advice. ¿No dice que soy tu Señor? Then it says I'm your Pero veo Lord. que estás haciendo las cosas solo. But I see that you're doing your things by yourself. Y ahora quieres que yo bendiga And lo now que you tú want me to planeas. bless what you're Ese no planning. es el camino que yo tengo That is not para the ti. path that I have for Ese no you. es el plan que yo That is tengo not the para ti. plans that I have for your life. Por eso, mi amado, That's why, cuando beloved, vamos a tomar when decisiones, we're going to make decisions, consultémosle a let's Dios, consult with a God, nuestro Señor, a nuestro Padre, our y Lord, digámosle, our Señor, Savior, aquí our está mi Father. vida. Say, God, here's my life. Guíala por el propósito Guide eterno it que tú through your tienes para eternal mí. purpose that you have for me. Abraham salió, Abraham left. no sabía para dónde, He didn't know to where. pero Dios en el camino le mostró. But God in the path showed him. Y Dios cumplió su propósito en la And vida God de Abraham. completed his purpose in Abraham. Tuvo a Isaac, luego He had a Isaac, Jacob, then Jacob, que es el padre de las 12 tribus, then the father of the 12 tribes, y descendiente de ellos es el pueblo de Israel. and then the descendants is the people of Israel. De un pagano From a pagan man al padre to the Israel. father of Israel. pasó por el proceso. He went through the process. José, Joseph, ¿ustedes saben la historia? you guys know the story. Rechazado por sus hermanos, Rejected by his odiado brothers, por sus hermanos. hated by his brothers. Pero era el proceso que Dios But in tenía. the process, it's the process that God had for him. Lo vendieron como They esclavo. sold him as a slave. Llegó a Egipto He went to Egypt como esclavo. as a slave. Le metieron en la cárcel por una calumnia. He went to prison, Pero él seguía creyendo en Dios. but he continued to believe in God. 12, 13 años de dolor y sufrimiento. 12 years of suffering, Pero de la cárcel, but from prison, Dios lo llevó al palacio. God took him to the palace. Y llegó a ser el And he gobernador was the de governor todo el imperio egipcio. of all Egypt. Porque él no le reclamó a Dios por Because el he proceso. didn't blame God for the process. Le dolió 13 años casi, Almost 13 years, pero valió la pena but it was worth it porque Dios lo engrandeció. because God put him in the highest place. Moisés fue Moses criado como príncipe. was en Egipto. created as a prince. Mató a un egipcio He killed one Egyptian y tuvo que fugarse. and he had to leave. Vivió en el desierto 40 años. 40 years in the desert. Dios lo procesó durante 40 The años Lord processed him for 40 para el years cumplimiento del propósito. for the fulfillment of the purpose. Porque Dios quería hacer de Moisés Because God wanted to make of Moses un hombre, un caudillo, un a libertador man who would de free su pueblo que sufría his en people who Egipto. would suffer, Pero tenía que formarlo, but he had to form tenía que him. He had to procesarlo, process tenía Moses que enseñarle. and show him. ¿Sabe cómo le enseñó? You know how he showed him? 40 años pastoreando ovejas que no eran de él. 40 years pasturing sheep that weren't even his.
Porque después, durante 40 años Because también, then, 40 years, él iba a pastorear las ovejas he de will Israel pastor all the sheep El in pueblo de Dios Israel, the people of por el God, desierto durante through the 40 años. desert, through 40 years. David, David, pastor de ovejas, pastor of sheep, amaba a Dios he loved God. y Dios lo tenía preparado para ser rey. And God prepared him to be king. Pero no tenía cuerpo de rey. But he didn't have No the tenía body pinta de rey. of a king. He didn't look Cuando like llegó a el king. profeta para ungir When the prophet came al rey de Israel, to anoint the king of Israel, el papá Isaías the father, trajo a todos los hermanos menos a David. he took all the brothers except Porque David. según papá, Because according to David father, era el menos indicado David para was ser the rey. least indicated one to be the Pero eso es lo king. que el hombre estaba pensando. That was what man was thinking. Pero para Dios, But for God, ninguno de sus hermanos none of the brothers tenía el corazón had como el de the Dios. heart of God. Solamente David. Only David did. Un corazón dispuesto. A willing heart. Y Dios lo tuvo que procesar. And God had to process. Antes de llegar al palacio, Before getting to the palace, Dios lo procesó enfrentándose a un oso the Lord processed him facing him a bear. que vino a quererse robar una de las ovejas de Tried to papá. steal one of the sheep from father. Y lo tomó y lo He despedazó. took it and he dismantled Y en the otra bear. ocasión vino un león para And comerse then las ovejas. a lion came to try to eat the Y sheep. nuevamente se levantó. And again, Y dice que fue contra él he y went lo through the despedazó y lo lion mató. and he got rid of it. Y cuando va a ver a sus hermanos que estaban en guerra, And when he went encuentra a to un see his hombre llamado brothers, Goliat he sees Goliath, que está desafiando al ejército de Dios. who is challenging the people of God. Era la oportunidad para que él vaya avanzando en su It was proceso. an opportunity for Para him ser to rey keep de growing and to be king of Israel. Y él dice, ¿quién es este? He says, who is this? ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército de Dios? How can he be so brave to Yo challenge? iré, le dice al rey Saúl, y pelearé con él. The king Saul said, I will go and I will fight. No, pero tú no tienes entrenamiento. Oh, but you don't have the Para training pelear, para to la guerra. fight for this world, for this war. Sí, yo sé que no tengo el entrenamiento, Yes, I know I don't have the training, pero Dios me ha but entrenado. God has trained me. Vino un oso y lo maté. There was a bear, I Vino killed un león y it. There was a también lo lion, maté. I also killed it. Y el mismo poder que In Dios the me same dio power that God para gave matar al me oso to y al kill the león, bear and the ese lion, poder está en was mí. that power is in Y me. yo me enfrentaré a Goliat And I will face y lo Goliath mataré and I will kill y him. liberaré And a I esta will free nación this nation de la esclavitud y de from la opresión slavery. de los filisteos. from the Philistines. Y ustedes saben la historia. David And you know the story of fue y David. se enfrentó a Goliat He went and faced y mató a Goliath. Goliat. He killed Y la Goliath. gente comenzó a decir, And the people started to say, David mató a 10,000. David killed Saúl mató a 10,000. 1,000. And Saul killed En otras 1,000. palabras, David es más grande que Saúl. People said David is La greater. gente ya lo quería ser rey. People wanted to make him king, Pero todavía but not yet. faltaba ser procesado otro He poco. still needed to get processed. A su tiempo, Dios At the time, God lo puso en el trono put de him in the Israel. throne. Daniel, Daniel deportado a Babilonia, went to Babylon. llevado como esclavo. Oraba a Dios todos los días. He would pray every day. Y sabe, And you know, unos enemigos de Dios the enemies of God quisieron acabar con Daniel. They wanted to finish with Daniel. Y lo acusaron de orar a otro Dios que no es el Dios de Babilonia. And they accused him of praying to a God that it wasn't of Babylon. Y cuando lo llevaron ante el rey, And when they took him in le front of the dijeron, king, ¿es cierto eso? and he asked, is that Sí, true? rey, es cierto. And he said, yes, king, it is true. Pues lo siento, Daniel. Y aunque Daniel trabajaba para el rey, And even though Daniel worked for the le dijo, king, lo siento, la ley es la ley. and he knew the law was the law, Serás echado al foso de los leones. you will be thrown to the lion den. Dios lo estaba procesando. God was processing him.
lo pusieron en el foso. He went to the lion's stand. Y los leones que estaban hambrientos, And the lions that were hungry, cuando ven llegar a Daniel, when they saw Daniel arrive, se quedan quietos. they were still. Ninguno le atacó. None of them caught Y him. pasó toda la noche ahí con los And he leones. spent the whole night there with the Y al día lions. siguiente viene temprano el rey And then the next day they come early. y le dice a Daniel, And Daniel says, el Dios en quien tú crees the God that you believe in te libró de los leones. freed you from the lions? Y Daniel le dice, sí, rey, And Daniel says, estoy yes, vivo. king, I am Los alive. leones no me hicieron nada. The lions didn't do anything to me. Y mandó a abrir el foso. And he ordenó asked for sacar a the Daniel. den to be open and to let Daniel out. Y el rey mandó a decirle a todo el mundo, And the king sent out to everyone, bendito sea el Dios de be Daniel. blessed the king, the Quien God envió of su ángel Daniel, that sent Y his cerró la angel boca de los and leones. closed the Y aquí lion's está mouth. Daniel, And here is Vivo Daniel. delante de nosotros. He is alive in Por front of us. primera vez For the first time, hay alguien que no es tocado por los leones. there's someone that's not touched by the lions. Y Dios recibió la gloria And God received the por la glory fidelidad de Daniel. because of Y Daniel's Dios honró faithfulness. a Daniel por su And God fidelidad, honored, Daniel por for haber his confiado faithfulness. en Dios, Because he trusted por haber God. estado dispuesto Because he was a willing ser comido por los to leones, be eaten by the lions, pero no faltarle a su Dios. but not to miss Y Dios lo honró. his God. And God Y honored llegó a him. ser gobernador de una de las provincias de Babilonia. And he made him a governor of one of the province of Babylon. Y termino con esto. And I am ending with Hay this. un hombre llamado Saúl. There was a man, there's a man named Saul. Él llegó a ser el primer rey de Israel. He was the first king of Israel. Y él no pasó por el proceso. And he didn't go through the process. Porque el pueblo lo eligió. Because the people No fue elected Dios. him. It wasn't God. Cuando Dios elige a alguien para su propósito, When God chooses someone for his purpose, lo va a procesar, he's going to make them go through the lo process. va a formar, He's going to form them. lo va a transformar, He's going to transform them. lo va a capacitar, He's going to equip le va a them. enseñar He's going to teach them todas las cosas necesarias all the things that are para necessary aquello para el cual lo ha creado. for which he has created them. Saúl no entró en un proceso Saul did not go through the process porque fue el pueblo quien lo puso como rey. because it was the people that made him king. Y ustedes saben la historia. And you know the story. Saúl no duró en el reinado. Was not very long as a Saúl king. le faltó a Dios. He fault to Saúl God. no obedeció a He Dios didn't obey God porque no había sido procesado su because carácter. he had not gone through the Su process. corazón no había sido procesado. His heart had not been processed. Hay gente que quiere la bendición, There's people that want the blessing. quiere ser usado por Dios, They want to be used by quiere la God. victoria de Dios, They want the victory from quiere God. estar en la cima de la They bendición, want to be on the top of the quiere blessing. estar en el propósito de They Dios, want to be in the purpose of God. pero quieren ser como Saúl sin proceso. But they want to be like Saul without the process. ¿Por qué nos procesa Dios? Why does God process us? Porque en el proceso Because through the process, nosotros somos transformados we are transformed por Él. by Him. Y cuando somos transformados por Él, And when we are transformed by Him, nada ni nadie no one nos moverá will be able to del move us propósito para el cual Dios nos llamó. from the purpose for which He has created us. Pero cuando no queremos ser But procesados, when we don't want to go through the nuestra process, vida espiritual será our spiritual life will be mediocre. mediocre, crazy. Ponte de pie ahí donde Go estás. ahead and stand where you are. Danzan para él.